Hi guys! Ako rin si Cherry, 29 years old, and still figuring out life. Pero, okay na because I know dili ako na ginusara, and I know nga, taghan makarelate dyan dani. So, imagine no, hapit ako mag 30 years old, pero akong wallet, gaka-empty ako ng kwarta. Pero, seryoso, I have no savings, no clear plan, o gusto feeling na ko, nabiyaan na dyan ko sa panahon. So, I don't know, so why am I starting this vlog? Char, vlogger taday. So, I decided to start this vlog because gusto na ko i-challenge ang akong kaugalingon. So, they say, if you want to change your life down, you must start small. So, be consistent and the results will follow. So, gusto dyan ako ni masuta kung tinuod pa dyan ni. Kaya ato na i-apply guys. No? This vlog is not just for me. Pareha na ako nga feeling stuck, walay direction, o gusto na magsugod o pagbago sa ilang mga kinabuhi. So, let's figure things out together. Huwag ka nang lusakad na, iduhata. No, kidding aside, no. So, here's the challenge I'm giving to myself. First, I'll be consistent. So, whether it's about saving money, learning new skills, or improving myself. Ikaduha, I'll document my progress every week diri sa vlog. Yes, dai. Mag-vlog jud ta, dai. Then, ikatulo, ang goal jud nako is to prove myself o maybe sa inyo usab na small changes every day can make a big impact. So, here's a quick backstory and struggle sa akong ginabuhi dahil mag-MMK ta. So, kabalo mo anang sige lang kag-inon na ay ugma na lang ko mag-save, uy, or next month na lang ko magsugod og plano. Ako na for the past 10 years. Pero karon dili na jud ako nagusto nga puro ugma na lang jud ko day. Gusto na ko buhaton karon bisan og lisod. So, honestly no, na jud times or dili jud times kanang labi padungkas katulog na jud mga gabi nga magunahon na jud ko sa tanan problema or unsa pa mga nang lain hunahuna uno. So that feeling bitaw nga unta na nakoy dako nga savings, na unta wala koy utang, na unta mas okay na ko karon kay lagi dapat sa ako nga age, imagine 29, dapat successful na ko kay syempre nagkatigulang na ta no, nagkaedad, but here I am again, nag-contemplate pa sa tanan. Pero lagi kay breadwinner man ta. So, dawat-dawat na dito diring side. So, working far away from family can be lonely also. Lahi ra jud. Pero, karon lagi kay gusto man ako sugdan ang kausaban. For them, for my family, but most of all, para ko sa akong kaugalingon. So, if you feel the same way, kung na kay mga goals nga wala pa nimo nasugdan, let's challenge ourselves together, no? So, comment down below kung unsa imong gusto sugdan and let's keep each other accountable because I know kaya nato ni. Kaya nato dai. Kaya what choice. Laban lang jud. So, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para makita ninyo kung unsa na ko paghingo ang project consistency, no? So, remember, life isn't about being perfect. It's about trying, failing, and getting better one day at a time. So, let's start this journey together. And thanks for watching. I'm gonna see you next week.